الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم 14 شعبان 1441 الموافق ل7/4/2020. إخوتي أخواتي، mes chers frères et sœurs، بالأمس جاءتني 3 مكالمات من بعض العوائل يتحدثن عن مشاكل كثيرة في البيوت بعد الحجر. Donc hier j'ai reçu 3 appels concernant des familles où on a des problèmes à cause de que les hommes restent à la maison. Confinement. أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآية من القرآن الكريم. Je vous rappelle d'un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم ou 2 plus le verset du Coran où Allah عز وجل dit: هذه الآية الكريمة يقول فيها سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah Azza wa Jalla dit, parmi les grandeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous-même des femmes pour que vous soyez tranquilles. Et Allah Azza wa Jalla a mis l'affection et l'amour. والحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Les meilleurs parmi vous, c'est ceux qui sont meilleurs pour leur famille, et moi je suis le meilleur pour ma famille. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الأفضل منكم الناس اللي هما مزيانين هما دوك الناس اللي هما مزيانين مع العائلة ديالهم، مع الأزواج ديالهم، مع الأولاد ديالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي، أنا من أحسن الناس من أهلي. وهذا معروف ومشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان خيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا الخصام والمشاجرة بين العوائل؟ لأن العائلة الآن، الأسرة الآن لم تكن تتوقع أن يجتمع الرجل الزوج والزوجة في البيت لمدة طويلة. كان الرجل يخرج للعمل فيعود، ثم يخرج للعمل فيعود، وهكذا لا تراه المرأة إلا نادرا. Avant ce problème-là de coronavirus, les hommes, ils ont l'habitude de sortir et de revenir à la maison le soir. Et les femmes, ils n'ont pas l'habitude de rester avec leur mari. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أفضل ديال النساء هي هذه، وانت ما عارفش المرأة ديالك، tu le connais pas. ولذلك قال لي واحد: أنا كنت نواش مزوج بواحد المرأة جميلة جدا جدا، لكن قال لي أنا لما جلست معها مزيان كنلقاها ماشي داكشي اللي بغيت. والمرأة تقول أيضا نفس الشيء. Donc le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit: la meilleure femme, meilleure de vos femmes, celle que lorsque tu la vois, il te plaît. Ou lorsque tu lui donnes un ordre. Évidemment, l'ordre, il faut qu'il soit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu pars, tu sors de la maison, cette femme, il va garder tes biens
et aussi il garde sa personnalité de ne pas faire le mal à son mari. إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. يعني ملي كتخرج كتكون متقية لله عز وجل. إذن اللي بغيت نقول أنا في هذه الكلمة هذه وهو أنه بغيت نعرف فين مشى داك الشيء ديال الحب ديالنا. خصوصا je parle jeune. Il est parti où l'amour et l'affection qu'on a le premier jour quand on s'y marie. عندنا شهر العسل et après il est parti où le mois du miel comme on dit, mais après il est parti où أين ذهب الحب والغرام الذي كان بينك وبين زوجتك. Il est parti où l'amour qu'il y a entre toi et ta femme. Quand vous partez en Turquie ou vous partez en Indonésie ou à un autre endroit, vous êtes les meilleurs, vous rigolez, vous êtes contents. Aujourd'hui alors, c'est aujourd'hui qu'on devrait avoir le meilleur comportement. Le bon comportement, c'est aujourd'hui. Être bien avec sa femme, la regarder bien, rigoler avec elle, un beau sourire, des beaux paroles, et ainsi de suite. On va l'aider à la maison, et on le sait que cette femme, il souffre quand il est à la maison depuis le matin jusqu'au soir. Il souffre avec les enfants, il souffre avec comment on appelle ça déjà, il va te préparer le manger, il va te préparer tes habits, et toi tu sors, et aujourd'hui que tu es là, tu ne le supportes plus. Ça veut dire quoi ça? هاد المرأة هذه الحمد لله خصك تعرف بأنه هزت لك واحد الهم كبير وتهلط فيك كتير، ربات لك ولادك وهي مع الأولاد من الصباح حتى العشية وأنت ما تقدرش تبرك معاهم حتى ساعة واحدة ما تقدرش تبرك معاهم ساعة واحدة. أنا كنتكلم على نفسي. ثم وجدت لك الطعام ديالك وجدت لك الملابس ديالك وأنت كتدخل بخير وعلى خير، واليوم ما تقدرش تصبر وتعطيها الخطرة وتعطيها الابتسامة وتعطيها وتجيب لها داك الشيء اللي خاصها وتزداد حبا فيها. Tu dois avoir plus d'amour envers elle, plus d'affection envers elle. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Et même là, en France, on dit qu'il y a 35% de la population où il y a des problèmes entre des couples. On parle de divorce. كنتكلموا على الطلاق. مي شنو هاد الحالة هادي؟ شنو هاد الحالة هادي؟ Eh ben, je vous dis, patientez, avoir beaucoup de patience et pensez toujours aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs parents entre vous, c'est ceux qui sont meilleurs pour leur famille. ضحكوا مع الأولاد ديالكم، ما تقلقوش عليهم، ما تضربوهمش. هذا هو الوقت اللي خصنا نعرفوا الأب، يعني التربية ديال الأب في البيت. ما كنربيهمش حنا، ما كنكونوش معهم. On n'est pas avec les enfants. On n'est pas avec eux tout le temps. Mais aujourd'hui, oui, on sait qu'est-ce que c'est. Donc, mes chers frères et sœurs, ça c'est un petit vidéo où je peux donner cette nasiha, ce conseil. Soyez patients avec vos femmes, avec vos enfants. كونوا على بالكم، كونوا الله يرزقنا وإياكم الصبر الجميل مع الوليدات مع الزوجة اليوم اللي محتاجة لكم الزوجة ديالكم. Si aujourd'hui vos femmes, ils ont besoin de vous. Donc, patience et aidez-les à la maison. Ouais, je sais que des fois on voit des vidéos avec un homme qui est en train de faire tout ça. Ce n'est pas que ça. تقول عائشة رضي الله عنها وأختم بهذا: كلما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته مبتسما. الابتسامة
الابتسامة un sourire. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.